isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Isa. Picturean ko kayo lahat. 1, 2, 3. Nice one. Oh. Thank you po. Bebe. Yan. Ngiti. Picture, wag kang gumana. Oh, be, ikaw. Ngiti, be. Be, wag kang maya, be. Wag kang maya. 1, 2, 3. Nice one. Ah, be, ngiti, be. 1, sige na, be. 1, 2, 3. Nice one. Yeah. Be, papalo, be. Picturean ba kita? Be, papalo. Napicturean ba kita? Hindi ata kita napicturean. Napicturean ba kita? Ay, 1, 2, 3. Ay, meron na. Ayun na nga. Oh. Oh, be. Yan, nice one, be. Huwag kang gumalaw, be. Pakita mo yung ngiting tagumpay. Yan. Camera na lang po. 1, 2, 3. Natatakpan yung mukha mo. Sapay. Oh, may nanalo na. Ay, isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Ito ba? Nice one. Oh, be. Ay, sorry. Be, sa picture. Sige na, sino? Ayaw. Oh, be, ikaw. Be, isang picture. Isa. Huwag mong takpan. Ah, be. Be, papalo. Be, papalo ako, be. Napicturean na kita, be. Ha? Hindi kita, picturean kita, be. Sayang. Ayan. Papalo, be. Okay lang, hindi mo papalo pa rin kahit nagpa-picture. Yung grupo nyo naka-drone, pag may nag-drone na, kaway kayo pag may naka-drone na. Pag may naka-drone. FB, YouTube, TikTok, lahat yan, Instagram. Puro mga festival yung pinaka-cover namin. Ba? Picture lahat. One, two, three. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3. Number 1. Wait. Ay! Be, dito ka, be. Yeah, nice. 1, 2, 3. Okay. May shoutout kayo? I-shoutout natin. Yung chant, may chant ba? Sa mga isla. Yan. Be. Picturean kita, be. Be, sumayaw ka, be, kahit 10
seconds. Tapos project ka sa camera. Tingin ka sa camera. Mula dito hanggang dyan, ha? Kuya, sa drone, kuya. Wait lang, ate. Salang kami. 1, 2, 3. Kaway kayo sa drone, kaway kayo sa drone. Kaway kayo sa drone, kaway. Kaway kayo sa drone. Thank you. Thank you guys, salamat. Isa pang group pic. 1, 2, 3. Smile. Follow nyo guys ha, thank you. Kuya, patak. Ano bang ano nyo? Oh, itatag ko. May page ba kayo? May page kayo? Pwede ulitin ko. Ha? Kasi ako kanina naka-bake kasi ako kanina. Oh, bakit? Pwede ko ulitin. Anong uulitin nyo? Sayaw ko. Anong uulitin? Yung sayaw ko. Ah, sige, pwede. Go ahead. 1, 2, 3, go. Thank you ha, salamat. Ayan na yung second. O, yan lang. Sige, nagsala ka mo. Let go. Smile ka ate. Picture lang mo. Picture lang muna. Saan mo na? 1, Nagsala kasi. 10 seconds. Ayaw ka. mamaya, picture lang muna be, picture. Picture muna. Be, sayaw ka be, mga 10 seconds. Project ka sa camera while sumasayaw. Mula dito hanggang dyan. Ayaw ka na. Oray ko. Ayaw. Oray ko na. Pinta sa engineer. Kaya. Mali ka. Sala ka na. 10 seconds. Ayan na. Tudang mo din. Eh, salang igayo natin. Ay, ikaw daw. Salang. Ito sinala. Hindi, dalihan mo daw. Maraming salang dito. O, go na, be. O, Picture mo na kita. 1, 2, 3. Okay, be. Yung sayaw. 1, 2, 3. Thank you, salamat ha. Be. Wag kukurap ha, wag kukurap. Guys, wag kukurap ha. Isang take lang. 1, 2. Oh, be. Nice one. Oh, be. 1, 2, 3, smile. Nice one. Oh, be. Oh, be. One take lang ha, wag kukurap be. 1, 2, 3. Nice one. Oh, be. 1, 2, 3. Ay, wow! Correct!
ito, may hinimatay na, hindi pa nagsisimula. Oh. Okay, okay. Oh, bebe, bebe. Huwag mong takpan, huwag mong takpan. 1, 2, 3. Oh, bebe. Oh, bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Retouch natin ito ulit. Napicturean ka na, be? Be, 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 picture, be. 1, 2, 3. Be, follow mo ako, be. Follow mo ako. Maya na sa ano, pag ipopost ko. Follow nyo, ah. Picturean ka na, be? May baklat ang ulong isa. Thank you, thank you. Salamat. Salamat.